मेघमाळा शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपण मान स्वागत करिबा एहा आमान को निमंते अत्यंत खुशी और आनंदर विषय अटे। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा आमान सहित कथबार्ता होचंती। सेति स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए। आपण मान नियमित ए चैनल द्वारा प्रसारित होतिबा कार्यक्रम को देखुचंती, केवल देखुचंती ताहा नुई, आपण लाइक शेयर कमेंट्स गुडी को द्वारा आपण माने आमान को अत्यधिक परिमाण रे उत्साहित करूचंती। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जीवा। आजिर प्रसंगटी ए प्रकार अटे गर्वर सुंदरता। आज प्रसंगटी एक प्रकार अटे गर्वर सुंदरता। प्रिय माने ये जो गर्वर सुंदरता विषय में आपण मान को कहबा पाई चाहे। गर्व याकू पापर ओरिजिनल विषय कहा जाए। एई जगत रे जो पाप आसिला, प्रथमे चोरी, बेभिचारी, नरहत्या, लोभ ये सब पाप आसी नहीं। प्रथम पाप कौन? गर्व। एटा को कहा जाए ऑरिजिन ऑफ सिन बोल कहले। एटा होची असली पाप बोली आकु कहा जाए। एही गर्व गोटे स्वर्गदूत को जहाकु कि आम लुसिफर बोली आमे कहू, स्वर्ग रे परमेश्वरଙ୍କ पाखरे रही उच्च पदरे रही प्रभुंकर आराधना करी करी मध्य ता जीवन रे प्रकार गर्व आसिला। से कहिला मु परमेश्वर ऊपर को जीवी, परमेश्वर परी लोक मैंने मत आराधना करंतु, परमेश्वर परी लोक मैंने मत पूजा करंतु। एई प्रकार मनोभाव तार आसिला, गर्व काढ़िला। आज से शैतान भाव रे पाल्टी जाई अछि। प्रिय माने गर्वर सुंदरता कौन अटे? गर्वर सुंदरता यह अटे जे मो जीवन रे कि आपणक जीवन रे गर्व प्रचुर परिमाण रे थिबो, मात्र आमे जानि परिबा नै। एटा हला तार सुंदरता। प्रिय माने एई सुंदरता ठारू आमे बहुत बहुत आमे सजाग रहिबार आवश्यक रहिछि। परमेश्वर एही गर्व को बहुत बहुत घृणा करंती। से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी पृष्ठ रे नम्रता से देखेले, मात्र शैतान से गर्व देखाए। आ गर्व एई प्रकार गोटे पाप बहुत बड़ बड़ प्रभुंकर लोक माननकु तळकु पकई देछि। नम्रता एई प्रकार गोटे गुण बहुत छोट छोट लोक मान को ऊपर को उठे दी कोठी कोठी बसई देछि। प्रिय बारे गर्व एही प्रकार गोटे पाप जहा जीवन रे थिबो से जानि पार नथिबो, ताकू नष्ट करूथिबो, ताकू तळकु पकाउथिबो। गर्व सब बेले तळकु 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 करे। आज विभिन्न प्रकार गर्व अछि। टंकार गर्व अछि, सुंदरतार गर्व अछि, आत्मीयतार गर्व अछि, ज्ञानर गर्व अछि। अनेक प्रकार गर्व रे अनेक लोक माने परिपूर्ण। आमे जदि पद पढ़िबा आमे जहा कि आमाने लोकलिखित समाचार 18 अध्यायर 10 पद रे दुई जन लोक प्रार्थना करिबा निमंते मंदिर को गले, जड़े फारुसी और अन्य जन कर भाई। देखंतु तांकर मनोभाव केते भलो। मंदिर को प्रार्थना करिबा पई जिबा कथा, मंदिर को अन्य कोनोसी काम पई जिबा कथा नुहे। आज मंदिर को विभिन्न प्रकार रंग बा भूल सिद्धांत नहीं लोक माने जानती, मात्र एई दुई जन से माने मंदिर को जाउछंती प्रार्थना करिबा पई। प्रिय माने चर्च को आम माने प्रार्थना करिबा पई जिबा। पद पदवी सम्मान मते किछि माइक देले मु टिके किछि कहि देबी ओ मते आज पचारले नै, एई प्रकार अनेक लोकंकर मनोभाव अछि। आज चर्च को जाइथिली, मते देखिले नै, सामना को डाकिले नै, मते टिके प्रार्थना करिबा पई कहिले नै, तांकु कहिले आंकु कहिले, मते टिके सुजोग देले नै, मते टिके सामना को डाकिले नै। हमरो चर्च को आम प्रार्थना करिबा पई जिबा, फारुसी दंडायमान होई अपना निकट रे एही प्रकार प्रार्थना करिबा को लागिला, हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि अत्याचारी, अधार्मिक, बेभिचारी किंबा एही करग्राही परिशुद्ध नुहे। प्रार्थना रे गर्व फुटिकिना देखा जाउछि। से करूछि, से अत्याचारी नहीं, से बेभिचारी नहीं, अधार्मिक नहीं, से सप्ताह 2 थर उपवास करे, समस्त आयर दशमांश दिए। एटा कहा जाए आत्मिक गर्व। से माने करूनाहांती, मु का करूछि। से माने चर्च जाउ नाहांती, से माने उपवास करू नाहांती, से माने दान दउ नाहांती, मु आका करूछि, मु आका करूछि।
এটা কুହାଯାଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଡ୍। এটা ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଗର୍ବ। ଆଉ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଗର୍ବ ସେ ଫାରୁସିର ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଉପବାସ କରୁଛି, ଦଶମାଂଶ ଦଉଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତା ପାଖରେ ଗର୍ବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ବର ସୁନ୍ଦରତା। ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମେ ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ହିଁ ତାର ଗର୍ବ ଉଛଳି ଉଠୁଥିବ ତା ଜୀବନରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଗର୍ବ ଆମକୁ ସର୍ବନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ପକାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଲା ସବୁ ଠିକ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 13 ପଦରେ କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ପାପୀ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଗଣନା ହେଇଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର କିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଧର୍ମକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚୂନଦିଆ କବର ପରି ଥିଲୁ, ଆମର ପାଟିରେ କାଳସର୍ପର ବିଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଦଳେଇଲେ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ନର୍କ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ସଦୃଶ୍ୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭଦ୍ର ସହକାରେ ଆମେ ନିଜର ନିବେଦନ ରଖିବା। ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, 14 ପଦ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ? ମୁଁ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ କେତେ ଜବ୍ କରୁଛି, ମୋର ଟଙ୍କା କେତେ, ମୋର ଗାଡ଼ି କେତେ, ମୋର ସୁନ୍ଦରତା କେତେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରାଯିବ। କିଏ ନତ କରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର। ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନତ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧୀରେ 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 କରି ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଦାଉଦକୁ ନତ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନତ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗର୍ବର ସୁନ୍ଦରତା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ତାହା ସେ ଜଣାଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି କି? ମୋତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ମୋର ପରିଚୟ ନିଅ, ମୋତେ ସେ ଅଧର୍ମରୁ ବାହାର କର। ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଗର୍ବ ଥିବା ଲୋକ ନା ନମ୍ର ଥିବା ଲୋକ? ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କାଢ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ବିଷୟକୁ, ନିଜର ବଂଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ନିଜ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ। ଗର୍ବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଗର୍ବୀକୁ, ଅହଙ୍କାରୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଚାପି ପକାନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ନମ୍ର କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଆପଣାକୁ ନତ କଲ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଗଲ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଗର୍ବ ଅଛି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ନିଜକୁ ନତ କରୁଛୁ, ନମ୍ର କରୁଛୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ଅପରାଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କର। ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ ଚାହୁଁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ।
पूर्ण भाव तुमे आमको नम्रता रूप वस्त्र परिधान कराओ आमे संपूर्ण भाव नम्र हे तुमर गौरव महिमा करिबो तुमे अनुग्रह प्रदान कर सकल आदर महिमा तुमको दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ मागुछु आमेन आमेन। समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय गोटे नुआ प्रसंग रे आमे परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा। समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।